So maayong buntag sa tanan. So today is October 27, no. Recap ta muna sa atong mga probable kagahapon sa October 26. Sad to say one hit lang ta, no, sa atong best pares sa lang ang 1-5. Kung nakalas to ka, rumble, no. Kung nakapares ka, congrats, no. Kung naparisan nimo, so one hit lang ta kagahapon. So anyway, continue sa, no. Before ta magpadayon, no. Kung bago ka lang sa atong page, like, follow, and share para always updated ka sa atong mga probable combination every day. Okay? First probable combination natin, semi-coding. Ang atong semi-coding 3 314 804 817. Target rumble depensa. Para naman sa atong BE probables 146 187 188 868 or 878. Target rumble depensa. Para naman sa atong double 388 101 447. Target rumble depensa. Para naman sa atong triple, mga idol, 666 777 o 888. Klaro? Ang missing nato 0 2 6 7 9. Ang iya missing pares mao ni missing pamares 02 26 67 79 69 og 09. Ang iya missing kombi mao ni missing kombi 026 267 679 209 og 069. Ulitin natin. 069. Target rumble depensa, mga idol. Okay. Best pares naton. Best pares or last 2. Ang atong best pares or last 2 06 07 08 16 17 18 26 27 og 28, mga idol. Para naman sa atong best combi today mo ni. Best combi today. Best combi today 026 027 028 016 017 ug 018 006 007 ug 008. Target rumble depensa. Turo natin mga idol kay dire klaro. 089 mga 018, sorry ha. Pati ni sama na akong pasurat ay 27. So again, mga natong probable for today's video, mga idol. Pili lang sa yung kursulado ganahan. Target rumble depensa rumble. Okay? Like, follow, and share, mga idol. Hinatunta makaragta today. Thank you and God bless to all. Screenshot, mga idol.